کراچی کی گلیوں سے لے کر امریکہ کے لیاری تک مطلب بینکٹ ہائی وے، کامران فریدی کی زندگی کا پہلے صرف ایک ہی مقصد تھا، خود کو بچانا۔ مگر جب اس کے پاس سب کچھ آ گیا اور جب وہ کنگ بن گیا تو اس کی زندگی کا مقصد بن گیا وطن کو بچانا۔ مگر کیا وطن واپس لوٹ کر اس کی زندگی بچ پائے گی؟ یہاں رہنے سے بہتر ہے اگر مجھے یہاں مرنا ہے نا میں وہاں مروں، اگر مجھے دفن نہیں ہونا ہے یہاں پر، مرنا تو اگر ہے وہ وہیں مرنا ہے، وہاں نہیں مرنا۔ تو ابھی ہے وہ ہے۔ پاکستان کے خلاف کیا سازش کی جا رہی تھی؟ پاکستان کو فیٹف میں بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کون کر رہا تھا؟ اور کامران فریدی نے پاکستان کو کیسے سیو کی؟ سن 2016 کا سورج طلوع ہو رہا ہے اور کامران کے کیریئر کا غروب۔ کامران فریدی کو اپنا زوال نظر آنے لگا۔ ایک طرف پاکستان تھا اور دوسری طرف اس کا مستقبل۔ کامران فریدی کو ایک چیز کی قربانی دینا تھی۔ فریدی کو اب اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ایف بی آئی نے اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیلا ہے۔ بولتے مسٹر فریدی، یس سر، یو آر انڈر اریسٹ۔ واٹ؟ نیشنل سیکورٹی تھریٹ۔ نرم ہاتھ سخت ہڈیوں کو دبا کر تھکن اتار رہے ہیں۔ کامران زندگی میں پہلی بار سکون کا سانس لے رہا ہے۔ تھائی لینڈ کی ٹھنڈی ہوا، ٹھاٹھے مارتا سمندر اور آسمان میں خوبصورت پرندوں کا نظارہ۔ لیکن اچانک فون بجتا ہے۔ ہیلو فریدی، فوراً واپس نیو یارک پہنچو۔ اور کامران کا سکون پھر غارت ہو جاتا ہے۔ خیر، ویسے تو وہ مگرمچھ کے منہ میں ہاتھ ڈالنے سے بھی نہ گھبرایا۔ طالبان، ISIS، القاعدہ سبھی دہشت گردوں کو پکڑوایا، تبھی تو FBI میں دی لائن ہارٹ کہلایا۔ مگر اس بار نازک موڑ آیا۔ کامران کو اس کی زندگی کا سب سے مشکل ٹاسک دیا جاتا ہے، داؤد ابراہیم کی ڈی کمپنی۔ بھارت اور امریکہ نے مل کر پاکستان کو پھنسانے کے لیے ایک جال بنا اور یہ جال پھیلوایا کامران فریدی سے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ فریدی جال پھینکنا ہی نہیں، جال توڑنا بھی جانتا ہے۔ کامران فریدی کو نیا مشن سونپا گیا، ڈی کم۔ کامران کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ ڈی کمپنی کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے وہ جابر موتی والا کے خلاف ثبوت اکٹھے کرے۔ بدل کر دل میں اترنے والے کامران کو جابر موتی والا سے دوستی میں دیر نہیں لگی۔ ان کی پہلی ملاقات نیو یارک میں، پھر اگلی ملاقات کراچی میں ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ اب تم جو ہے وہ پاکستان چلے جاؤ کیونکہ ہم جابر سے ڈائریکٹ منی لانڈرنگ کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جابر جو ہے وہ نمبر 1 آدمی ہے داؤد ابراہیم کا، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے ساتھ کام کر کے اس کو ریپ کر لیں گے اینڈ ہی ول ٹیسٹیفائی اگینسٹ داؤد ابراہیم، تو ہم اس کو اریسٹ کر لیں گے۔ سو جب میں جابر کو کراچی میں ملا، جابر بھائی کو کراچی میں ملا ڈیل کی، تو ہی از اے ویری نارمل گائے، پارٹی کرتے ہیں، میں بھی ظاہری بات ہے میں پارٹی بھی کر رہا ہوں ساتھ میں، کراچی میں ہم جگہ گھوم بھی رہے ہیں، کھانے بھی کھا رہے ہیں، اٹس لائک ڈیلی تھنگ۔ میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے منی لانڈرنگ کرنی ہے، میرے پاس پیسہ ہوتا ہے امریکہ میں۔ تو جابر بھائی نے اصل میں یہ کیا کہ اٹس اے ویری آنےسٹ، اور آئی گیو یو اے ویری آنےسٹ تھنگ ہاؤ اٹ از۔ اگر آپ پاکستان میں کسی کو ملتے ہیں، میں آپ کو ملوں نا، میں بولوں یار مجھے گدا گاڑی خریدنی ہے، بولو یار میں تو نہیں بیچتا، میرا ایک جاننے والے کے پاس گدا گاڑی ہوتی ہے، میں تمہیں اس کے ملا دیتا ہوں، تم مل لیں۔ تو میں نے بولا مجھے منی لانڈرنگ کرنی ہے، یار میں کسی کو جانتا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں، اس کا مل دو، میرا نام لے دینا، ہو جائے گا۔ اب امریکن کے لیے کیونکہ جابر نے ریفر کیا ہے، ہی از اے پارٹ آف کنسپیرسی، امریکن لا میں ایک تھی کنسپیرسی لا۔ اگر آپ کو میں نے پوچھا ڈرگ کہاں بکتی ہے، آپ نے مجھے بتایا کہ نکڑ میں بیچ دو، تو آپ بھی آ گئے رپڑے میں۔ اب میں جتنی ڈرگ خریدوں گا وہ آپ بھی اس شادی میں میرے ساتھ شریک ہیں، آپ بھی بارات کا کھانا کھا کے ہی جائیں گے، اس کے بعد وہ جتنا چارج اس پہ لگے گا اتنا چارج آپ پہ لگے گا۔ اچھا پھر میں نے کیا جابر بھائی کو، میں نے کہا مجھے کچھ گنس خریدنی ہے، انہوں نے بولا یار فلاں فلاں آدمی ہے، وہ لیگل کام کرتا ہے، ضیاء زیدی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انتقال ہو گیا ان کا۔ انہوں نے کہا آپ ضیاء بھائی سے مل لیجیے اور وہ آپ کی ہیلپ کرا دیں گے، وہ لیگل گن بزنس میں ہے، اور ان کا آسٹریا میں ویانا میں جو ہے کوئی جاننے والا ہے جو رشین۔ تو میں ویانا چلا گیا، میں نے گن کی ڈیل بنا لی ویانا جا کے، ضیاء بھائی فلائی کر کے آئے وہاں پر، انہیں انتقال ہو گیا، اور وہ لیگل گن ڈیل کرتے تھے، ان کا ایسا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جابر بھائی کا صرف جرم اتنا تھا کہ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یار یہ آدمی ہے، اس سے مل دو۔ جیسے اگر وہ مجھ سے کہتے ہیں، میں پاکستان میں ہوتا کہ یار مجھے ایک گاڑی خریدنی ہے، تو بولو یار میرے دوست کے پاس لینڈ کروزر ہے، چاہیے آپ کو تو لے لو اس سے، سیم وے۔ بٹ دے ٹوک کیئر آف می ویری ویل، میرے ساتھ بہت اچھا، اور مجھے شرمندگی ہونے لگی، اتنا اچھا ٹریٹ کیا کہ یار مجھے تھوڑا سا گلٹ ہونے لگا، میں نے کہا یار یہ لوگ تو یہ ٹیررسٹ تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا اب امریکن وہاں سے میسج یہ آ رہا ہے کہ حافظ سعید کا داؤد ابراہیم اور یہ ڈی کمپنی سے لنک ہے، یہ پروف کرنا، اب نا اسٹوری چینج ہونا شروع ہو گئی وہاں سے۔
अब वो हाफिज सईद को ले आया लश्कर तैयबा, फिर उसके बाद बोल रहे हैं नाउ वी हैव टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन डी कंपनी एंड आईएसआई। इतना बेवकूफ तो मैं नहीं हूँ, इतना अच्छे तो मैं नहीं हूँ कि यार अब इसमें मुझे बू आने लगी रॉ की। मुझे बोला यार ये तो पॉसिबल नहीं है, या तो कोई उर्दू बोलने वाला है, क्योंकि अमेरिकन जो है वो लकीर के फकीर होते हैं, वो इतना गहराई में नहीं जाते, या तो ये लोकल कोई आदमी है यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है, या ये रॉ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। तो मैंने कहा यार मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे बात करनी है। मैं फ्लाई करके गया, मैंने कहा यार देखो इन लोगों के साथ मैं पार्टी करता हूँ, ये लोग टेररिस्ट सारी जिंदगी किया ना मैंने, ये टेररिस्ट नहीं है, ये शाम को पार्टी करते हैं, उधर मुजरा चल रहा है, ये हो रहा है, कोई थोड़ी टेररिस्ट। कौन सा वलीद के साथ मैंने मुजरे देखे हैं, कौन सी पार्टियां की हैं, या हम कौन सा जाके जो है कोलाची में खाने गए। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क। ये डिफरेंट ब्रीड है। दिस गाइस आर बिजनेस गाइस, ये लोग बिजनेस करते हैं। ऑफ कोर्स देयर में कुछ राइट और लेफ्ट करते होंगे, हु केयर्स, नॉट माय बिजनेस। अगर ये दुबई में किसी से पैसा ले लेते हैं, कुछ करते हैं। अभी ना आप जानते हैं और ना कामरान फरीदी जानता था कि असल कहानी क्या है। बहरहाल कामरान फरीदी ने सबूत इकट्ठे करके एफबीआई में जमा करा दिए थे, मगर क्या वो जाबिर मोतीवाला के खिलाफ थे? सबूत तो मिल गए थे, सबूत मनी लॉन्ड्रिंग तो हो गई थी, गन्स तो खरीद ली थी मैंने। सबूत जो मैंने एंटर किए थे वो ये था कि उसमें जाबिर इन्वॉल्व नहीं है, वी डिड मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन उन्होंने उसको जो लॉग किया एफबीआई ने, डी कंपनी, उन्होंने तो जाबिर को तो गली में ले लिया था उसमें। उस केस में जाबिर को उन्होंने कंस्पिरेसी थ्योरी, वो कंस्पिरेसी थ्योरी का वो दिस चार्ज इन अमेरिका कॉल्ड कंस्पिरेसी, तो वो कंस्पिरेसी ऑफ स्मगलिंग दिस, कंस्पिरेसी ऑफ लॉन्ड्रिंग मनी, कंस्पिरेसी ऑफ स्मगलिंग गन्स, कंस्पिरेसी ऑफ स्मगलिंग ड्रग्स, क्योंकि मैंने हेरोइन खरीदी थी किसी से वहां से, हेरोइन खरीद के मैंने शिप की थी वहां से, तो उसको भी जाबिर भाई को उन्होंने डाल दिया 4 किलो ऑफ हेरोइन। वो हेरोइन न्यूयॉर्क आई थी, तो वो हेरोइन भी जो थी वो उन्होंने जाबिर भाई के खाते में डाल दी, और या डी कंपनी असल में वो दाऊद भाई के खाते में डाली थी। कामरान फरीदी सूडान में ड्राइव कर रहा था कि खबर मिलती है जाबिर मोतीवाला को लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है और कामरान को फौरन न्यूयॉर्क पहुंचने की हिदायत मिलती है। दफ्तर में दाखिल होते ही कामरान एक शख्स को देखकर आपस से बाहर हो जाता है। मेरे हालत खराब है, मट्टी हटाऊं, मैंने शावर भी नहीं। मैंने कहा क्या कर रहे हो? अंदर मैं जब नेक्स्ट डे ब्रीफिंग के लिए गया तो 2 इंडियन बैठे हैं, एक को मैं जानता था उसमें से जो इंडियन एम्बेसी के लिए काम करता। मुझे पता है कि वो रॉ के लिए, मतलब बेसिकली रॉ ऑपरेटिव जो यहाँ जो होते हैं ना, लीगल, उसको लीगल अताशी बोलते हैं, लीगल एड, जैसे पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं वैसे यहाँ पे भी होते हैं, वो आईएसआई का भी ऑपरेटिव है यहाँ पर। सो इस तरह से वो बैठा हुआ है मेरे मीटिंग रूम के अंदर। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने अपने बॉस को देखा, मैंने फिर उसको देखा, तो मैं बाहर निकल गया बगैर बात किए। मेरा बॉस मेरे पीछे भाग गया था, क्या कर रहे हो? मैंने बोला What are you doing in here? बोलता है, you know what, forgot to tell you, it's their intel, it's their case. मैंने, what do you mean it's their case? It's your case. बोलता है, yeah, we are operating, but you know, a joint operation है। मैंने बोला यार अभी बात तुमने मुझे पहले नहीं बताई। फिर मैंने नंगी गालियां, फलाना ढिमकाना, दिस एंड दैट, उसको मैंने दे धड़ाधड़, ये लात मार रहा हूँ, उधर धमकी दे रहा हूँ। आई लॉस्ट माई माइंड। धोखा ना, इतने साल से आप किसी के साथ काम कर रहे हो, यू गेट डिसीव्ड, आपको इतना बड़ा धोखा यार लाइफ में मिला। खैर उन्होंने उस वक्त बोला इट्स टू लेट नाउ, जाबिर इन कस्टडी, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट? बोला हम एक्सट्राडिट कर रहे हैं, जाबिर को लेके आ रहे हैं एक्सट्राडिशन। अब मैं जहन में मैं सोच रहा हूँ क्या करूं। जाबिर इन कस्टडी क्या हो सकता है? नथिंग। ब्रिटिश कस्टडी का मतलब है अमेरिकन कस्टडी, ये दोनों एक दूसरे के भाई तो हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो क्लोज रिलेशन है इंटेलिजेंस में और या लॉ एनफोर्समेंट, अमेरिका ब्रिटिश जो है वो नंबर 1 कॉन्टेक्ट पूरी दुनिया में, इन सबसे ज्यादा क्लोज है और ब्रिटिश छोड़ेगा नहीं। मैंने जाबिर भाई की फैमिली को कांटेक्ट किया उस टाइम पे, उनको बताया कि भाई मैं जो हूँ वो स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, और मैंने एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट दिया है। अब जाबिर भाई के लोग बेचारे डर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये तो एफबीआई वाला है, इसने सबको फंसवा दिया, अब ये हमें भी मरवा देगा। जाबिर भाई के भाई से बात कर रहा हूँ या मैं किसी से बात कर रहा हूँ, फैमिली से, सब डरे में। मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं कुत्ते के बच्चों, मरना डरना मुझे चाहिए। अमेरिका में बैठा हूँ, जिंदगी मेरी खराब होगी, तुम लोगों को क्या, तुम लोग वहां बैठे हो, तुमको उठा के नहीं ले जा सकता। हेल्प मी आउट हियर, व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता क्या करना है, आई डोंट नो। मुझे पकड़ना आता है, मुझे छोड़ना नहीं आता। अच्छा, मुझे ऑफिस से दोबारा कॉल आई, मुझे बोलता है वी वांट टू टॉक टू यू। ओके, मैं आता हूँ। मैं ऑफिस पहुंचा, मुझे कहने लगे देखो, मैं रहता उस वक्त फ्लोरिडा में था, मैं फ्लाई करके न्यूयॉर्क पहुंचा। तो मुझे, क्योंकि न्यूयॉर्क ऑफिस डील कर रहा था, मैं तो आई लिव आउट ऑफ फ्लोरिडा, मैं ठंडे में नहीं रहता, मुझे बोट चाहिए होती है, मेरी बोट फ्लोरिडा में होती है, तो सो आई ऑपरेट आउट ऑफ देयर। तो मुझे उन्होंने कहा कि देखो, वी गॉट ऑफर फॉर यू, तुमने पूरी जिंदगी बहुत अच्छा काम किया, यू डोंट वांट टू मैस इट अप राइट नाउ, दिस इज द ऑपरेशन, व्हाट डू यू वांट टू डू? मैंने बोला आई डोंट वांट टू डू इट एनीमोर, आई वांट टू वॉक। बोलता आई विल गिव यू वन थिंग, तुम यहां नहीं रहना,
विल गिव योर नेशनैलिटी इन दुबई, इधर और थाईलैंड की नेशनैलिटी, दोनों में से दो चाहिए, तुम पिक करो. वी गिव यू $1.5 million कैश, प्लस वी गिव यू 20% जो भी एसेट हैं डी कंपनी के पूरी दुनिया में. हम अभी जो करेंगे दुबई में या इंडिया में या मलेशिया में या थाईलैंड में, यहाँ पे जो उनके हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट जिनके मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए थे, बोलेंगे हम सब सीज करेंगे, वी गिव यू 20%, वो बिलियन में बात बनती है. यू जस्ट डू दिस, तो मैं यू आउट, यू फ्री, गो लिव विद योर वाइफ, एंजॉय, गो फिशिंग, 1.5 million ये कैश लो, बाकी सारी बातें पैसे में. आई हैड इनफ मनी, मेरे पास घर था यहाँ पे, मेरे पास गाड़ियाँ, ड्राइव i8, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास जी वैगन है यहाँ पे. I mean, I had everything free and clear, कैश पे पे बैक. बोलते गो ahead and enjoy the life. मैंने बोला no, I can't do it. बोला what do you mean I can't do it? I can't do it, नहीं करूँगा. बोलता है then what you gonna do? मैंने बोला करके मैं ऑफिस से बाहर निकल आया. उस वक्त गुस्से में कामरान फरीदी बाहर आ गया, मगर जहन में कई सवालात गर्दिश कर रहे थे कि ये अचानक गोरे और हिंदुस्तानी मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, वो इतनी बड़ी ऑफर क्यों कर रहे थे. अगले रोज जब कामरान फरीदी दोबारा ऑफिस गया तो पैरों तले जमीन निकल गई. मुझे बोलने का देखो ये प्लॉट है, उसने हाफिज सईद की तस्वीर रखी सामने. बोलता है ये तुम साइन करो यहाँ पर, ये लश्कर तैयबा जो था ये डी कंपनी के साथ है, ये एक दूसरे के फंडिंग करते हैं, यानी डी कंपनी लश्कर तैयबा की फंडिंग करती है, तुम ये सिर्फ कर दो. मैंने बोला इससे तुम्हें क्या फायदा होगा, उसका डी कंपनी से क्या था. बोला थिंग्स चेंज, नाउ वी वांट टू से कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को हार्बर करता है. अब आज अगर डी कंपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हाफिज सईद लश्कर तैयबा है, हरकतुल मुजाहिदीन है, ये सारी पाकिस्तान की ISI जो है वो उसको ऑपरेट करती है, इनको फंडिंग करती है. तो मैंने कहा इससे फायदा क्या होगा. बोला यू सी द जेंटलमैन ओवर देयर. बोला या वो एक ग्लासेस लगे पहना हुआ, डार्क ग्लासेस में बैठा हुआ. बोलता यू नो व्हाट FATF. मैंने बोला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. बोला दे वांट टू ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं. यू गिव साइन दिस, वी ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान एंड FATF. पाकिस्तान के पास कोई फंडिंग नहीं होगी, दे विल गो 100 years बैक, वी गेट द न्यूक्स. बोलेंगे जस्ट कनेक्ट द डॉट्स और मेक श्योर करना कि तुम कॉन्सेंट्रेट ये करो कि ISI जो है वो सपोर्ट करती है इन सब चीजों को. बॉम्बे अटैक जो थे वो ISI के इमा पे हुए, अमेरिका में जो अटैक होने वाला था वो ISI के इमा पे हुआ था, और जो जितनी भी डीलिंग हाफिज सईद की हैं वो ISI के साथ हैं सारी. पुट ISI इन थिंग. मैंने घर वापस आया, अब मेरे काटो तो लहू नहीं, मैं रो रहा हूँ लिटरली. मैंने बहुत कम रोता हूँ और मुझे सारे मिली नगमे याद आ रहे हैं, वतन पाक वतन सारे. अब मुझे फ्लैशबैक हो रहा है, यार मैं तो जिंदगी भर जा नहीं सकता. मैं वालिद साहब के पास गया, मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा ये मसला हो गया. बोला कि बेटा कुछ कर दे. मैंने बोला कहेंगे तू अकलौता बेटा है, मर जाना या तू जेल में चला ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए. तो ये करके मुल्क की बदनामी करेगा ना, घर मत आना. उसके बाद मेरी माँ से उन्होंने बोला इसको, जलील को घर से निकाल दो, इसको घुसने मत देना. और मेरी वाइफ जो है वो कौन है बैठी देख रही है, अमेरिकन है, मुसलमान है, हम तो, मेरी वाइफ मुसलमान है और मुझसे बहुत अच्छी मुसलमान है. वो भी अपना सर हिलाना शुरू कर दी. बोलती है नो व्हाट, आई एम नॉट गोना डील विद यू एनीमोर. मैं वैसे भी ऐसा नहीं था कि वही मेरी मोटिवेशन थी, आई डिडंट वांट टू डू इट. मैं जस्ट देखना था मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन, क्योंकि मुझे पता था कि इट्स गोना बी बम्पी राइड अहेड. सेम थिंग. मैं वापस गया, मुझे कॉल आया कि तुम यू रेडी. मैंने बोला फिर मैंने जो गालियां उनको दी हैं. अच्छा मेरे अकाउंट जो थे वो नेक्स्ट डे सीज हो गया, फा करके मेरे बैंक अकाउंट, चेक इन सेविंग सीज, मेरे लीन लग गई. मैंने बोला यार मेरी वाइफ बोल, मेरा घर फ्री एंड क्लियर पेड फॉर $500,000 का मेरा घर जो कैश पे किया हुआ था. तो मुझे बोलने लगे कि IRS का लेटर आ गया मेरे घर पे तीसरे दिन कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग यू फॉर फ्रॉड एंड तुम्हारे घर पे जो हम लोग लीन लगा रहे हैं. मैंने वाइफ को बताया, बोलती है नो हम लोग कुछ भी रह लेंगे, कहीं भी कर लेंगे, लेट देम यूज इट. मैंने बोला ये शायद डराएंगे और उसके बाद में एंड में छोड़ देंगे. कामरान फरीदी को अपना जवाल नजर आने लगा. एक तरफ पाकिस्तान था और दूसरी तरफ उसका मुस्तकबिल. कामरान फरीदी को एक चीज की कुर्बानी देना थी. फरीदी को अब इस बात का एहसास हो गया था कि FBI ने उसके साथ डबल गेम खेला है. अब मुझे बाद में वो 2+2=4 हुआ, मुझे बाद में पता चली ये बात कि जो इंडिया में जो थाईलैंड में और दुबई में जो लोग ऑपरेट कर रहे थे वो अमेरिकन FBI के एजेंट नहीं थे, वो रॉ के लोग इन्वेस्टिगेट करते सेम केस को. अब मतला बर आलूद नहीं था. कामरान फरीदी को आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा था. अगर वो अमेरिका और भारत का पढ़ाया हुआ सबक तोते की तरह पढ़ देगा तो पाकिस्तान का दिवालिया हो जाएगा, और अगर ऐसा ना करे तो उसके साथ क्या होगा उसने सोचा भी नहीं था. वो मुसलसल जाबिर मोतीवाला की फैमिली और उनके वकील दीपक से राब्ते में था.
مگر یہاں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ اکثر اخباروں اور ویب سائٹ پر یہ لکھا گیا تھا کہ کامران فریدی کی جابر موتی والا کی فیملی سے فون پر گفتگو ایف بی آئی نے ٹیپ کر لی تھی. وہ میں ایسے فون سے کر رہا تھا جو بابا کام تو یہی ہے نا ہمارا روز کا. تو وہ اس میں ہوائی فون ہوتا ہے ہمارے پاس. ایک دو طرح کے فون ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تھرو اوے جس کا کوئی ماں باپ نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے اسکریمبل فون, وہ انکرپٹڈ فون کہلاتا ہے, بڑی مہنگا ہوتا ہے. وہ آئی فون آتا ہے نارملی, اس میں اسپیشل انکرپشن ہوتی ہے, $3,000 کا فون ہوتا ہے وہ. میرے پاس انکرپشن موجود تھا, وہ اپنا ذاتی, یعنی میرے اپنے کچھ ذاتی بھی گیئر ہوتے ہیں. میرے پاس اپنا پرسنل انکرپٹڈ فون تھا, میرے پاس ذاتی انکرپٹڈ وہ تھرو اوے فون بھی تھا. جو میں نے کانٹیکٹ کیا تھا وہ انکرپشن سے کیا تھا. ایف بی آئی تک وہ باتیں کسی نہیں کا باپ بھی نہیں کر سکتا وہ. مگر ہاں, جابر موتی والا کے وکیل کو گواہی کے طور پر کی گئی کامران فریدی کی کال ایف بی آئی والے ضرور سن رہے تھے. میں گرفتار جابر موتی والا کے وکیل کی احمقانہ حرکت کی وجہ سے ہوا یہ کہ میں نے جابر بھائی کے وکیل کو کال کیا, اور وہ اب مجھے پتا تھا کہ اب میرا کوئی اور راستہ نہیں ہے, اب میں انکرپشن فون سے اس کو کال نہیں کر سکتا. سو میں نے ایک سیدھا کام کیا, میں نے اپنے فون اٹھایا. مجھے پتا ریکارڈ ہو رہا ہے, مجھے پتا ایف بی آئی سن رہی, دے نو کہ میں پسڈ آف ہوں بہت بری طرح. میں نے اس کو سارا اسٹیٹمنٹ جو تھا وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانا, میں چھپ کے تو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرا سکتا نا. ایک اسٹیٹمنٹ امریکن گورنمنٹ کو جائے گا نا. میں نے اپنا پھندا لگایا اپنے گلے میں اور یوں کر دیا اپنے آپ کو کہ اب میں نے اس کو آفیشیل ریکارڈ, میرا نام کامران فریدی ہے اور میں نے یہ کیا اور میں نے اس کو یہاں کیا اور میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جابر تھا اس میں انوالو نہیں تھا اور ڈی کمپنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں کر کے میں نے پورا اسٹیٹمنٹ دیپک کو ریکارڈ کروا دیا. نہ کوئی تعلق ہے جابر کا ڈی کمپنی سے, اور ہم نے اس کو فریم کیا ہے. ہم نے اس سے ڈرگ کے جو کیس تھا وہ اس نے نہیں کیا ڈرگ, وہ ڈرگ کسی اور کی تھی. جو حوالہ تھا وہ میں نے کسی اور کے تھرو کیا, اس نے صرف مجھے پوائنٹ کیا تھا. اس نے نہ اس سے کوئی, جب تک آپ نے کوئی بینیفٹ, اس نے کوئی بینیفٹ ہی نہیں لیا نا اس پیسے سے. ہی ڈنٹ گیٹ بینیفٹ کہ میں نے 1000 کی ہے 200 تمہارے ہو گئے 800 اس کو گئے. نو, ہی ڈنٹ گیٹ نو ڈائم آؤٹ آف اٹ. تو میں نے جا کے بول دیا کہ میں نے جو ایگزیکٹلی ایز کہ نہ اس کا کوئی ایس آئی سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا ایف. میں نے پھر اس کو ایف ٹی ایف والی ساری کہانی بتا دی لائر کو. جی آن دا ریکارڈ ہوگی ساری چیز, اس نے ریکارڈ کر لیا, وہ آن دا ریکارڈ ہو گیا. لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ اتنا بڑا پنگا ہو گیا وہاں پر برٹن میں کہ وہ جب وہ اس اٹرنی کے پاس, جو برٹش پہلے کورٹ کے پاس لے کے گیا, وہ بولتے ہیں وہ گیٹ ہم ہیئر وی کین, یعنی انہوں نے بولا اس کو یہاں لے کے آؤ, مجھے وہاں بلاؤ لندن کہ یہ جج کے سامنے بیان دے آ کے آن دا ریکارڈ. میں نے وائف کو بولا, بولتی ہے اب تو ہو گیا جو ہونا تھا, چلو. میں نے بولا میں اکیلا جاؤں گا. بولتی ہے نو, اگر تمہیں ڈس اپیئر کر دیا ان لوگوں نے, کچھ خدا نخواستہ تمہیں کہیں غائب ہو گئے تو آئی ہیو ٹو نو واٹ ہیپن, سو آئی کم وتھ یو. سو میری وائف میرے ساتھ فلائی کی لندن. میں لندن ایئرپورٹ پہ اچھا, میرے اس کے وکیل نے بولا تھا ایڈوانس میں ٹکٹ مت لینا, یہاں سے میامی ڈرائیو کرو, میامی سے نارویجن ایئر لائن سے فلائی کر کے تم لندن کی ہیتھرو پہنچو اور ہیتھرو پہ آ کے مجھے کال کرنا. مگر ساری گیم کامران کے ہاتھ سے نکل چکی تھی. وہ کامران جو جال بچھاتا, شکار کرتا اور ایف بی آئی کے آگے ڈال دیتا, آج وہ شکاری ہیتھرو ایئرپورٹ پر ایف بی آئی کا شکار بن گیا. جیسے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں پہ انتظار کر رہی تھی میرا ایف بی آئی, سی آئی اے, جو لوکل وہاں کے جو برٹن میں آپریٹ کرتے ہیں, اور MI6. بولتے مسٹر فریدی, یس سر, یو آر انڈر اریسٹ. واٹ؟ نیشنل سیکورٹی تھریٹ. نیشنل سیکورٹی تھریٹ. میں نے کیا کیا ہے؟ بولتا یو آر تھریٹ ٹو نیشنل سیکورٹی. اب نیشنل سیکورٹی تھریٹ ایک ایسا قانون ہے, اس کے تحت آپ کو اٹھا کے کوئی بھی کہیں بھی بند کر دے, کچھ فرق نہیں پڑتا. انہوں نے مجھے کمرے میں لے گا, ایک ڈارک روم میں, نہ کوئی فون نہ کوئی تھنگ. میری وائف کو انہوں نے جانے دیا. میری وائف نے سیدھا دیپک کو کال کیا کہ کیمران اریسٹ ہو گیا ہے. اس نے بولا میں آ رہا ہوں فوراً. وہاں پہ ایئرپورٹ پہنچا, اس کو بولا, میری وائف سے کہا, وہ ہم نے اس کو وہ انٹروگیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو بیک ڈور سے نکال دیا, وہ ہوٹل چلا گیا ہوگا, گو چیک ہم اوور دیئر, دے لائے ٹو. دیپک پہنچا, دیپک کو بھی انہوں نے کہا وی ڈونٹ ہیو ہم, ہی لیفٹ, چلا گیا, ڈھونڈو کہیں باہر ہوگا. میں کمرے میں تھا اور یہ فلائٹ کا ویٹ کر رہے تھے. جیسے ہی نارویجن کی فلائٹ ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہے 4 گھنٹے میں, دے پٹ می ان دا پلین, برنگ می بیک ٹو نیو یارک. مجھے پہلے جیل میں لے گا, یہ JFK میں, وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ایک ہولڈنگ سیل ہوتا ہے, وہ ٹھنڈا ہولڈنگ سیل ہوتا ہے, برف کی سیل کی طرح, اس کی وہ 60 ڈگری کر دیتے ہیں اندر. تو کانکریٹ کی لے تھی, سارے کپڑے اتروائے میرے, اندر ڈال دیا. اب میں اس میں لیٹا ہوں, باتھ روم کرنے کے لیے وہ ایک کونے میں جگہ ہے, پینے کو پانی نہیں, کھانے کو کچھ نہیں دیا تھا. سو وہاں پڑا رہا 24 آور, انہوں نے مجھے وہاں پہ رکھا. رات بھر جو ہے وہ آ کے وارڈن آتا تھا وہاں پہ, کہتا تھا دس از اے ٹیررسٹ, دس از اے ٹیرر, یہ ٹیررسٹ ہے جو اپنے ملک کے خلاف کام کر رہا ہے, یہ خطرہ بن سکتا ہے, یاد وی شوڈ کل دس سن آف اے, گالیاں دے رہے تھے آگے. میں ہنس رہا ہوں اندر بیٹھا ہوا, میں نے کیا, اچھا مجھے پتا نہیں تھا کتنا برا ہوگا. نیکسٹ ڈے مجھے انہوں نے ایک اور سیل تھا ایف بی آئی کا, انٹروگیشن سیل, وہاں پہ لے گئے پک کر کے.
वहाँ उन्होंने पूछना गाचना शुरू किया, मैंने बोला ये मैंने यूं किया। बोले पहले उन्होंने मरेंडा राइट पढ़ी है, राइट टू रिमेन साइलेंट। तो उन्होंने मुझसे पूछा, सवाल पूछना शुरू कर दिए। तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मुझे बोलते हैं वी आस्किंग यू क्वेश्चन। मैंने कहा, you just told me you have right to remain silent? Yeah, right to remain silent then. I'm silent. अब पीछे बैठ गया, फिर वो सवाल करना शुरू करे। मैंने कहा, बोलते वो होल्ड ऑन, आंसर द क्वेश्चन। मैंने व्हाट डिड यू जस्ट टोल्ड मी, राइट टू रिमेन साइलेंट? ओके, राइट टू रिमेन साइलेंट। फिर पीछे बैठ गया। I mean, I've been doing it too long. वो राइट टू रिमेन साइलेंट, मैं कई इंटेरोगेशन से गुजर चुका हूँ पहले। तो ये तो बच्चों वाली इंटेरोगेशन थी। वो लड़की खुद कंफ्यूज थी, जो मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जो मुझसे इंटेरोगेशन कर रही थी ना, वो जूनियर लड़की थी, मैं उसको जानता हूँ। वो खुद इतनी नर्वस हुई हुई थी कि उसको मैंने कहा, लिसन, काम डाउन, टेक इट इजी, आई नो यू नो हु आई एम, राइट? बोलते या, एंड देन आई एम नॉट गोइंग टू टॉक, एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, साइन किया। बोलती यू गोइंग टू जेल, आई नो। यहां शायद गोरे भूल गए कि ये वो कामरान है जो अमेरिका के स्ट्रीट गैंग्स हों या दुनिया के लिए खतरनाक जिहादी, सबको चकमा दे चुका है। FBI ने 3 दिन बाद कामरान को वाइफ से बात करने का मौका दिया और यहीं से उसने अपना गेम घुमा दिया। ऐसे उन्होंने मुझे फोन कॉल दिया, मैंने वाइफ से बोला कि रिकॉर्डर, उसको मैंने एक कोड वर्ड है, उसको पता है, जब मैं उसको बोलूँ ना चालू करो तो उसको पता है क्या करना है, वो रिकॉर्डर ऑन कर दे। तो मैंने बोला चालू करो, उसने चालू किया, वो रिकॉर्डर ऑन कर दिया मेरा। अब मैं उससे बात करते करते इंग्लिश में मैं उर्दू पे आ गया, और मैं क्योंकि मेरी फ़ोन कॉल सुन रहे थे, अब मैंने उसको ये बताया कि ये मैं जेल में हूँ, मुझे अरेस्ट कर लिया गया है, उर्दू में मैं बोल रहा हूँ। और जाबिर बोती वाला जो है वो, मैं उसके खिलाफ, मैं उसके हक़ में बयान देने आया था, और उसको जो है वो बेगुनाह पकड़ा गया है, और दाऊद इब्राहिम का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ISI का से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो उसने सीधा भेजा दीपक को। मेरी वाइफ समझ गई क्या करना है, वो डूइंग विद 23 साल हो गए मेरी शादी को उसके साथ। उसने सीधा वो दीपक को भेजा, उनके लॉयर को, उनके लॉयर लेके जज के पास गया कि वो यहाँ आया था स्टेटमेंट देने के लिए, और उसको उन्होंने जो है वो अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया वापस। वो अभी अमेरिकन जेल में है, ही इज़ द मेन विटनेस। उसने बोला ये कौन है, उसने फाइलें निकाल के दिखाएं कि ये इंटेलिजेंस ऑफिसर, काउंटर इंटेलिजेंस अमेरिकन के लिए इतने साल से काम करता रहा है। ही वॉज द गाय हु वाज द मेन विटनेस फॉर अमेरिकन। तो उसके बाद जज ने सबीना किया US अटॉर्नी ऑफिस को, स्टेट डिपार्टमेंट को, एम्बेसडर को बुला लिया, आ जाओ जी, ये क्या तमाशा कर रहे हो तुम, वाई आर यू यूजिंग अस। वो पिस्ड ऑफ हो गया। जज कहता है कि तुम हमें इस्तेमाल कर रहे हो, तुम अपनी डर्टी लॉन्ड्री करने के लिए। There's nothing like that. You arrested your own guy and put him in jail for this. अमेरिकन ने हाथ खड़े कर दिए, बोला सॉरी, वी डोंट हैव अ केस अगेंस्ट यू। कामरान फरीदी के इस स्टेटमेंट के बाद जाबिर मोतीवाला को कुछ अरसे बाद इन्वेस्टिगेशन करके रिहाई मिल गई, जिस पर भारतीय एजेंसी रॉ और उनके वफादार मीडिया का रवैया ऐसा था जैसे जलते तवे पर बिठा दिया गया हो। लेकिन इधर कामरान फरीदी का FBI में 25 साल कैरियर खत्म हो गया। मुझे डार्क रूम में डाल दिया था, सॉल्टरी कन्फाइनमेंट, जो कि इलीगल है, अमेरिका में होता नहीं है ऐसा। मुझे सॉल्टरी कन्फाइनमेंट लॉक अप करके इन्होंने एक कमरे में, एक छोटा रूम था और एक बेड था वहाँ पे, नॉर्मल, लाइट भी नहीं खोलते थे, और अंदर रहता था मैं। हालांकि आपको पता है इंडियन मीडिया ने यही कहा कि मैंने ISI के कहने पे किया ये। इंडियन मीडिया ने सारे ने यही पोस्ट किया है कि मुझे ISI ने इन्फिल्ट्रेट किया, मुझे पैसे दिए। आई गॉट नथिंग टू डू। नहीं, ISI से मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना मेरी वाइफ ने किया, ना किसी और ने किया मेरे घर पर। हथकड़ियों में जकड़ा कामरान फरीदी अमरीकी अदालत के कटहरे में खड़ा था। उस पर इल्जाम था अमरीकी एजेंट्स और FBI के काम में रुकावट डालने और उन्हें धमकियां देने का। अदालत ने कामरान को 30 साल कैद की सजा सुनाई। चंद हफ्तों में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। इन्हीं दिनों में उसकी बीवी सूफिया को कैंसर डायग्नोस हो गया। मैं जब वाइफ को फ़ोन कर, एक तो फ़ोन लिमिट होता है, आपकी लिमिटेड फ़ोन होता है, इजाज़त नहीं होती फ़ोन करने की इतनी ज़्यादा, यानी एक दिन में लिमिटेड कॉल्स होती हैं आपकी, 15 मिनट आप कॉल कर सकते हैं दिन में। तो मेरे पास यानी वाइफ से बात करना है, बच्ची से बात करना है, या मेरी बहन है, वो भी मेरी वालदा रो रो के बुरा हाल उनका। मेरी बीवी तो खैर रोती थी, जब फ़ोन करो तो बस उसकी सिर्फ हिचकियाँ। और 23 साल की शादी यार, बहुत लंबा अरसा होता है, और वो ज़्यादा देसी है, वो देसियों से ज़्यादा देसी है, मतलब कपड़े भी वही पहनती है, खाना भी वही खाती है, वही लाइफ स्टाइल उसका। तो 23 साल एक किसी के साथ, आप कुत्ते के साथ रख लो तो वो भी उसे प्यार हो जाता है। वो अब आप जेल में हैं और उसको पता है कि हालात क्या हैं, किन हालात में जेल में है। मैंने कभी प्राइवेट प्लेन या बिजनेस क्लास के अलावा कभी ज़िंदगी में सफ़र नहीं किया। मैंने जहाज़ का पिछला हिस्सा नहीं देखा कैसा होता है। और मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ सोता मैं कंक्रीट के एक स्लैब के ऊपर हूँ, और
की तरह ऐसे सैंडविच फेंकते हैं, ऐसे फेंकते थे वो की तरह, ऐसे सैंडविच जमीन पे गिरता है और वो रैप होता है बहरहाल। लेकिन फिर भी आप किसी को यार, एक आदमी को जो सब कुछ कर चुका है, आई मीन उसके बाद आप उसको जमीन पे ऐसा फेंक के देते हो। खैर मैं ये बात तो उनको नहीं पता, लेकिन उसको आइडिया था, मेरी वाइफ जारी बात है अमेरिकन, उसको आइडिया था। तो रोना, आई मीन जारी बात बहुत मुश्किल से संभली, आई मीन आखिरी दिन तक भी वो यानी उसका मेरी वालदा, मुझे वालदा वालिद साहब से तो मैं अभी भी वो अभी नॉर्मल नहीं है अभी भी, जब यानी आने के बाद भी उनकी इतनी बुरी हालत है, सेहत इट्स हैवी ऑन देम। आई मीन बूढ़े माँ बाप हैं, आई मीन जिंदगी भर साथ रहा, टेक केयर की, और जेल में जवान बच्चा चला जाए उसके बाद उसके उनकी हालत क्या होती है, उनको पता है कि, और इन्होंने क्या किया था कि मेरे सारे अकाउंट सीज, गाड़ियाँ सीज, घर सीज, तो सारी चीज़, तो वो आई हैड टू मूव इनटू अ रेंटल प्लेस। यानी मेरी वाइफ ने खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरीके से उसने उनको रेंटल जगह पर मूव किया। लेकिन जो आंसू, और मेरी मतलब बहनें रात को, मुझे पता है, मेरी वाइफ बताती है कि मेरी जो बहनें वो रात भर यानी रोती थी, तहज्जुद पढ़ती थी और रोती थी बस। और जब मुझे सेंटेंस हुआ 7 साल का, तो मेरी जो बेटी है वो सी passed आउट, बेहोश हो गई थी, उसको 2 घंटे तक उसको होश नहीं था, आई मीन शी passed आउट। और जब मैं फ़ोन करूं तो सिर्फ डैड आई नीड यू, आई मीन मैं क्या करूं, आई एम लॉस्ट विदाउट यू। ये सब कुछ मिशन इम्पॉसिबल और बोर्न सीरीज जैसी फिल्मों में तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन कामरान के साथ ये सब रियल लाइफ में हो रहा था। मगर वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के साथ आसानी भी होती है। कामरान का भी यही केस था। कैदी कामरान आजाद कामरान से ज्यादा महफूज था। अलकायदा, आईएसआईएस, डी कंपनी, इन सारे दुश्मनों की पहुंच से बाहर, जिनको वो पिछले 20 सालों से डबल क्रॉस कर रहा था। और वक्त का क्या है, अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। कुछ अरसे बाद चंद शराइत की बुनियाद पर अदालत ने कामरान की सजा 30 से कम करके 7 साल कर दी। तो 30 से 7 इसलिए हुआ था कि उसकी शर्त, एक तो मैं किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई कांटेक्ट नहीं करूंगा, कोई अलकायदा, किसी टेररिस्ट। नंबर 2, मैं दुनिया की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम नहीं करूंगा। उसकी वजह आपको पता है, क्योंकि जो मैं सीखा, जो मैं जानता हूं, वो कौन जानता है। अब वो मैं जाके किसी और को ट्रांसफर कर दूं तो इनके लिए तो वबाल आ जाना है, क्योंकि आई एम द बेस्ट देयर इज, आई मीन जो कोई करीब भी नहीं पहुंच सकता जो काउंटर टेररिज्म में मेरे नजदीक भी। तो उन्होंने कहा कि ना तो आप किसी और की हेल्प करेंगे, कि आप जाके कल सऊदी अरब में चले जाएं, बोले आई विल हेल्प यू आउट, या दुबई में या और जाएं कहीं पे, या किसी और मुल्क में जाके हायर हो जाएं, नहीं करना। तो तीसरी शर्त ये थी कि मैं आई गो बैक टू पाकिस्तान, एंड लंदन, फ्रांस और अमेरिका में कभी ट्रैवल नहीं कर सकता, ना ही कभी इनके एयर स्पेस से गुजर सकता हूँ। अगर कोई जहाज ऊपर भी फ्लाई कर रहा है ना, मैं उस जहाज में भी नहीं बैठ सकता जिसमें अगर वो अमेरिका की एयर स्पेस से गुजर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं एक फ्लाइट लेता हूँ यूरोप से साउथ अमेरिका की, तो वो अमेरिका की एयर स्पेस से गुजरता है, तो वो उस जहाज में भी नहीं बैठ सकता जो अमेरिका की एयर स्पेस से गुजरते हैं, क्योंकि एक्सीडेंटली अगर उस जहाज को लैंड करना पड़ गया तो मैं यहाँ आ जाऊंगा, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मतलब वो भी नहीं कर सकते। मैंने कहा दे दो वो भी। इतने खतरनाक बन गए आप। मैं क्या करूं जी, आप देख नहीं रहे। फिर मार्च 2024 में जेल में ही बने एक स्पेनिश दोस्त ने जज को खत लिखकर अपील की। जज